Okay, refresh na taong 1 to 4 tadi lang neutral sir. Ang neutral gid na sa tunga permente. Okay, sige, first gear, second, third, kanang relax lang ang pag-shift ha. Okay, fourth, third, second, first, neutral, reverse, neutral. Okay, usab, eyes on the road. Okay, first gear, second, third, fourth, ano dala na, third, second, first, neutral, reverse, neutral. Last one na lang, first gear, second, relax lang. Okay, third, ayun ang dali kayo nga shift ha. Fourth, kayo sa'yo wala ta na. Okay, third, sipya ta na. Okay, second, pila sir, ano yung pag naka sa third sir, ayaw sa biraha pa, left, neutral sa straight sana. Okay, sige, second, neutral, straight lang. Ang mo ha, birahon naman diretso nimo pa, left, ayaw sa ano sa sir, neutral, straight lang siya ha, neutral, bago ka side. Okay, ayaw ipariha sa one nga i-side nimo daan bago ka bira. Okay, usbo na to. First gear, second, dala na. Okay, third, fourth, third, second, neutral, off, ayaw, fourth na siya, second man ta. Okay, gikan ta sa third mo, second man ta. O, second, murag iana na to sir. Ana. Okay, balik sa third ha, neutral, side left, down. Ana ang second ha. Okay, first, neutral, reverse, again neutral, reverse, okay, atras ta, again nahinay atras. Okay, kumana po na ang isa ka parking.